ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। अरे पिला माने तुम कोन आज समस्त खंड खंड कागज नहीं आसीच? सर आज पाठ पढ़ते इच्छा नहीं सर, हाथ लेखि लेखि सर हाथ बथा हलानी। जा आपण मौखिक रे पचारे सर, हमें खाली आंसर देबो सर आपन को। हौ एबे मु तुम मानकर अटेंडेंस नउची। विद्यासागर प्रेजेंट सर। नाटा पाइछ विद्यासागर, किंतु से सागर रो विद्या बोली ठुपाए नै। अलेख यो सर। हाँ तो ना भी जमी तू भी सेमिति परीक्षा खातर अ भी लिखि पारनु। शंभुआ सर शंभुआ पता मांडू को नहीं रंग लंडा जाइए बात बेसी खुशी हो ना रे तोरी मांडू को नहीं बे चुप रो तरबरा। अबे छोट कोन गोटे मास हेलानी आसुने कौन कहूँ सर से मासे है आसलानी से बा काली आपण पाखर से सोना पाखर 3टा बेले बसिकी ताड़ी पिउथुला आपण को जानि पन्नती कि ओहो सेही छुआटा ना आउ कौन सही छुआटा बा आपण को जानि पन्नती कि सातो। अरे से बूढ़ा बलिया बा देखा हलानी ना सारे से अंडा खाया बागर अष्टम तो 4 थर कहला अटेंडेंस तो सइला। बे काली दळे आस्तिलो आज कोन नुआ दळ पुण बे ये दी जण के बे ओ तुम नुआ पिला बोधे हो तुम ना को मु अटेंडेंस को उठेई दे काहे कि सर बेकार रे उठाउछथि से तो सर आज उठाई देबे काली की पुणी आसी नथिबे। तू तो बड़ बड़ कथा कहूछु काली की तू आसीबो ना? हां सर आसीबे कि आसीबे सर पागो देखि सर जा कहमी अनुकूल बिगड़ी न सर आसीबे अनुकूल यदि ठीक थी आसीबे आ हो अबे सेठी से कौन करछि बे ये आम कोचिंग सेंटर झियोटा ना कोन सेठी बसिक मद पिउछि लो मां आईटी क्या उम्र सारी ओह नो ना सर से झील नुहे सर सी पा सर आम कोचिंग सेंटर पिला सर जो उल्लांगा महांती सर सी से माल पीकी पड़ी देखुना ना पाखे कुकुरटा केमी बुलू सर। सर नमस्कार आई एम मिस्टर उल्लांगा महांती ब्रैकेट रे महांती सर आपण टिके कोचिंग सेंटर रे मोटे ट्यूशन करिवे कि आई मो सर मोटे खुशी मु सब सर एटा मोटे खुशी मु आई एम उल्लांगा हो पैसा जेताले दउछु ओ जाई बस कोउटी बसिम सर ऊपरे ना आपनक तळे अरे सेठी बो ऊपरे तळे एठी कोन जा सेठी बो म पिला बेलु सर अभ्यास मु तळे बसे की भले छुआ मु पाइछि हाय जन्म मो तया तळे बसे सर। हाय फ्रेंड्स आई एम उल्लांगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो भेष देखी जना पड़ी तू उल्लांगा भाया ना अच्छी उल्लांगा बुझला कि देखो पूरा विदेशी भाया कथबार्ता करछि। आप चाहिए क्या? हे एमिति काई होजो चुप किन बस बे आरो छोटा जाइछि ना सेताळ परिश्रा करते पर्यंत आइला ना सारे सेवा सारे गला तक पड़िसा घर पाकर जो भाउजर सर छुआ पड़ला सर जाइछ पता हॉस्पिटल नहीं कि तार छुआ ला आरो कोन होउछि बुझी पार ना तला सर ता भाई पा सर नाही सर तमन से स्त्री लोकर स्वामी सर नाही सुरट रे अछि बुझी पार ना तने ये काई जाइछि त माने बुझी पारथु म कोन कहिबे आपन को सर। हे भगवान की छुआ मु पाइछि छी 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 आउ भगवान आउ ए सर्वर आइले सर्वर सर ये ट्यूशन है दिन सर बेटे दाढ़ी फाड़ी के बॉडी का सी बाबज बाबज आइले कि रे के ना सर पास सर्व हरे सर सब किछ हरे दे साला पर खाली सर दाढ़ीटा रखिछि बोई खाता तोरा अछि ना रे वही कहता सर कौन हो हे भगवान पे कोई बोई खाता पे चौड़ा वाला को दे दे कि कोन हो तमर तबे आगु एग्जाम आछी कोन क्वेश्चन पचारिबा अछि पचार सर मोर छुट्टिया गोटे छुट्टिया के प्रश्न थिला सर काई बड़टे पचारनु सर प्रश्नटा है या जे आमर पेट्रोल पंप रे सर पेट्रोल भी मिलुची डीजल भी मिलुची काई सर ताको डीजल पंप कुआ होनी खाली पेट्रोल पंप सर कुआ होची। हाँ तमे जो रंग प्रश्न पचारनो ना अमेरिका भली बड़ बड़ देश रे तमे सेति पई चाकरी करि पारनो तम बापा मां के पैसा खाली अन्न ध्वंस करछ। सर से अमेरिका भणी बड़ बड़ देश को जाई आ सर लाभ कोन सर से अमेरिका भलिया देश रखथिले गोटे गोटे परमाणु मारी देला तार छुट्टिया गोटे कीटाणु Hey, so the कीटाणु दिस इज कोरोना
छुआ बुझिला उलागा मत इंग्लिश पेले ना पेले तो पेले ना अरे तमरी बयसर छुआ माने नाचिकी वारल रेकर्ड करछंती आ तम माने ସାର୍ ମତେ ତ ମୋ ଏକ୍ସ ମାଣ୍ଡୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ନଚଉଛି ମତେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଖାଲି ଏଇ ये तो से एक्स मांडू थिला नहीं थिला गोटे साप छाड़ रे उलागा ता मांडू तो साप थिला मो मांडू कथा मो मांडू होला टोटाली बुढ़ी आनी खाली जाल बिछेइबो जाल अरे कोन करमो भाग्य बे भाडुआर कोन क्वेश्चन पचारछो पाठ पचार जा पचारे अछि पाठ पचार ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା हो पचार ସାର୍ ୟୁଗାଣ୍ଡାର କ୍ୟାପିଟାଲ ନା କ'ଣ? आंको तो कोई दिन क्वेश्चन पचारते ये की क्वेश्चन पचारला युगांडा फिंगांडा मु तो आ नुआ सुनुची मोबाइल तो इंडिया रो राजधानी जिला बॉम्बे कोण मु कहबी सेटा एकना बे लख देबे गोटे मते दियो बे बाबा दियो जोटा को दऊ हो लेख युगांडा कैपिटल होची यू अरे एमिति सब अनेच कौन प्रत्येक देशर कैपिटल होची ता प्रथम लेटर आ मु आखि बंद करके जा पचार पचार सब कैपिटल कहि देबी ठीक है सर रूसिया रो कोन आर ସାର୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ एन ସାର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ए वाह हो आंको क्वेश्चन न पचारे हो पिले एबे मु क्वेश्चन पचारची आंसर दियो भास्कोडा गामा भारत के बेस तले ई भास्कड़ा गामा के बे मते तो नुआ न सी के बे गामा फमा कोन कइले ସେ ଆସିଥିଲା ନା पैसे आसला ना कौन ता मन चेंज दिला से को पळितला ना ऑस्ट्रेलिया जाले सर से आसीथिला सर से ठीक आसीथिला सर ए मते काहे कि ना कुछ कोनी से आस्तला बोली भारत ନା ସାର୍ ସେ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ଆସିଥିଲା मते कहीं जंगा पुलिस आसे आइला बळे किए सर से भास्कड़ा गामा मु तो कहीं जानिनी भास्कराई के हो छाड़ से कथा हो पिले को भारत राज्य संख्या केते କ'ଣ ବି 20ଟା सर 20टा अरे ना सर्वहरा 20टे नु 29टा तो राज्य संख्या भी हरेलुन रे ସାର୍ 20ଟା ମୁଁ କହିନି ଆଉ 14ଟା ସାର୍ ସେ କହିବ हो जदि भी से कहबो अरे 20 रे 9 मिसिले हबो 29टा अरे 14 रे मिसने केमिति हबो 29टा ସାର୍ ଆପଣ ଇତିହାସ ପଚାରତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଗଣିତ ପଚାରତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର 20 ର 14 ମିଶିକି 29 ହଉ କ'ଣ ହେଲା कोण कहमी तुम निर्लज्जा बड़ा खाली पैसा दउछ बोली टिके पढौची नोने पढिया कथा नुहे तुम आ सर कोण हले बे तोर अरे ओले को सर मो पिक्चर सर कलम पुडी देला हो थाउ एति के पाठ पढा काली के फीस आनले मु तुमको पढेमी फीस माने बुझ पार जे माछ नुहे आउ सर पैसा पैसा ଓ ସାର୍ हौ सर पैसा नहीं के आसी हो मु काली कासने पाठ पढे अबे सारा आइलैंड के ओविस कुछ जणाओ कोन तुमको कहमी अब हैप्पी बर्थडे टू यू हे भगवान की बड़िया छुआ मु पढौची मते भगवान नहीं जा बे तुम ओइस के गुड मॉर्निंग कुए गुड आफ्टरनून कुए तुम ई सब कोन अब आउ के दिन कह दो हैप्पी एनिवर्सरी ई सब कोन पाठ पढेते आस्तिले नी मेला करछि हो जा तो ओइस जणल छाड़ मते आ फीसटा जो कहिथिनी काली आनिछ ना आज अबे विद्यासागर तो मां सकाळ मते कॉल करथिले मु तो कहिथिनी फीस आनिते तो मां को सकाळ पठेइ दिथिना माछ धरते मु छुआटी मु जानछि जे फीस माने माछ मु आपण कहले जे हमर मासिकिया दरमा आपण कहउछनी फीस मु किमि जानि सर हे भगवान भगवान कहनी फीस दे बहु जाइछि गोडिया के फीस दरते सेहि माय तो अष्टम रे तो 8 थर फेले एई सब कथा आपण कहि अबे अल्लेख ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बे तू एटी पाठ पढ़ते आछछु ना एटे न्याय निवास करते आछछु की फैशन बे तोर तू कोन गां मुखिया ना ସାର୍ ଝିଅ ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଛି ଏଠିକି ଆଉ କ'ଣ अबे उल्लंघा महांती जी सर बे तोर एटे की फैशन हो तू आम देशर छुआ ना तोर झीओटे के पुओटे मु जानि परनी तोर आउटे देखनु से छुआटा पैसा दबो बोली किछि कहूनी की छुआ बे अबे तू सर्वहरा ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बे तोर बाबा जुवाळे कोडा गला बे ସାର୍ ମୋ ଏକ୍ସ ମାଣ୍ଡୁ ଫେରି ଆସିଛି ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାଢି କାଟି ଦେଇଛି କାଲି ଉପର କାଟିଛୁ ନା ଆଉ କାଟି ଦେଇଛୁ ସାର୍ ସେ କଥା ନୁହ ଜାଣିଛନ୍ ନା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ତଳେ ପଡିକି ସାର୍ ଗୋଟେ କଲେଜ ଝିଅ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସାର୍ ତୁ ସ୍କୁଲ ରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କଲେଜ ଝିଅ ହାତ ମାରି ଦେଇଛୁ ଆଉ ସାର୍
ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ସେ ନା ପଛା ସର୍ବହରା ସେ ଖେଳ କରିଛି ସାର୍। ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନା ତମ ନାଁ ରଖିବ ଆଉ ଆଉ ସବୁ ପାଠର ନହେଲେ ବି ସାଠର ରଖିବୁ ଆମ ସାର୍। ଠିକ୍ 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 ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାହା ତ କରୁଛ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କାହା ବିଷୟରେ କହିବି। ହଉ ଦିଅ ଏବେ ପଇସା ଆଣିଛି ନା ମତେ ଦିଅ। ସାର୍ ମୋର ଚିପି ଦେଲା। କିଏ ଚିପିଲା? ସାର୍ ଅଲେଖ। ତ କ'ଣ ଚିପିଲା? ସାର୍ ମୋ ବେଲୁନ। ଶଳା ବହି ଖାତା ତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣୁନୁ ବେଲୁନ ନେଇକି ପାଠ ପଢିତେ ଆସୁଛି ନା। ଛି 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 କ'ଣ କହିବି ତମେ। ହଉ ଯାହା ହେଲା ଏବେ ସବୁ ମୋ ଫିସ୍ ଦିଅ ମୋ ପଇସାଟା ଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ବୋଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରୁମ୍। ସାର୍ ଏତିକି ଦେଇଥିଲା ବୋଉ। ବେ 10 ଟଙ୍କା। ତୁ ଏଟା ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା ଦଉଛୁ ନା ଖଇନି ଖାଇତେ ପଇସା ଦଉଛୁ? ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ଆଡିଦାସର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ ପିନ୍ଧିତେ ପାଉନି ସାର୍ ମୁଁ ପାଉଛି ସାର୍ ଦେବଦାସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ସାର୍। ସେ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ଗାଁର ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ସାର୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସାର୍ କାଳେ ସେଠି ଭୋକ ଲାଗିବ ମୁଁ ଘରୁ ସାର୍ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥାଏ ସାର୍। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ବୁଝିବେନି ସିନା ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମା 10ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସାର୍ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ଥାଉରେ ଥାଉ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେତିକି ଦୁଃଖ କହିବୁ ମତେ କନ୍ଦେଇବୁ ନା କ'ଣ ତୁ? ଥାଉ 10 ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ତୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ତୁ ପଇସା ମତେ ଦବୁନି। କରିବି ସାର୍ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ହଉ ଅଲେଖ ଏବେ ତୋ ପଇସାଟା ତୁ ଦେ। ସାର୍ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ। ତୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କାଢିଲୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଚେକ୍ ଦବୁ। କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛୁ ପଇସା ବଦଳିଲ? ମାନନୀୟ ରସିକୀୟ ସାର୍ ବାପା ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ମୋର 3ଟା ମାଣ୍ଡୁର ବର୍ଥଡେ ଏଇ ମାସରେ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ପଇସା ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହ ସର୍ତ୍ତରେ ହାରିଗଲି। ଏବେ କି ସର୍ତ୍ତରେ ଲଗେଇଥିଲୁ କିଏ? ସାର୍ ହାରିଗଲି କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅକଳା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଉ ସାର୍ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ଛାଡ଼ ଆଉ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପଇସାଟା ଦେବୁ? ତୁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ମୁଁ ତ ପଇସା ନେବିନି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ବି ତୋର ନେ ନିଜ ଲୋକ ତ କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଗଲା ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆ କତରୁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାଟା ଖସେଇବି ଏଇଟା ସିଓର। ହଉ ଅଲେଖ ତମକୁ କେଉଁ ଖେଳ ପସନ୍ଦ? ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାରୁଥିଲା ଏଇନା ତମେ କହୁଛି ଚୁଟୁଟା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ସାବୁନ କ'ଣ ମାରୁନି ନା କ'ଣ? ମୋତେ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପସନ୍ଦ। ସବୁ ଖେଳ ପସନ୍ଦ ତତେ କି? ସାର୍ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାପା ଟିକେ ସବୁ ଖେଳର ପଇସା ନଗଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଦେଖିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ପଇସା ନଗଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଜୁଆ ସାର୍ ଆପଣ ଏଥର ଦେଖିବେ ସିଓର କ୍ରିକେଟର ଜର୍ମାନୀ ଏଥର ସାର୍ ସିଓର ଜିତିବ ସାର୍ ମୋ ବାପା ସେଇଥିରେ ପଇସା ନଗେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ଜର୍ମାନୀ ଜିତିବ? ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ପୁଅ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଜାଣିନ କରେ ତାର ଟିକେ ଆର ଗୁଣ ଅଛି ଆରଟା ଓହୋ ସେଇପା। ବେ ସର୍ବହରା ବେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ବେ? ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇ ସାରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ବାପା ତ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ସାର୍ ଟିକେ ପଇସା ଉଠେଇତେ ATM ସେଇପଟେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଥାନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତୋ ବାପା? ମୋ ବାପା ତ ସାର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଫେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍ ATM ମେସିନ୍ ଚୋରି କରତେ ଭୁଲରେ ବହି ଅପଡେଟ୍ ମେସିନ୍ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନା ବାଲା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ କପଳାଟା ଫଟା ତମ ଆଗରୁ ତମ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା କଥା। ହଉ ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଯାଉଛି ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି। କେହି ପାର୍ଟି କରିବେନି ଏଠି ବସିଥାଅ। ଏଇ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ପାର୍ଟି କରିନି ହେଲା। ଆଠ ବର୍ଷ ଆଜି ସାର୍ ଆସିଲେ ମନା କରୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏଠି ଚିପାଚିପି କରୁଥିଲା
कोना करी एते मार खाली हला ना बेतुआ देखो पाख पड़ता है खाली मार पीटी के हार दे मिला सुना ए रही जा A few moments later. रुवे पार्टी करनी सार कर इमिति कोन अवस्था हेलानी ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖୁଚୁରା ଗୁଣ୍ଡା ମାଇଲେ ପରା ଦେଖୁନୁ ପୁରା ନୁଟ କରିଦେଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଉଲାଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କି ହାତ ଦେଲା ତା ନାଁଟା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିମା କରିବି। ଛାଡ଼ରେ ଉଲ୍ଲାଙ୍ଗ ତୁ ପାରିବୁନି ରେ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଛୁଆ ତୁ ଯେତେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ନଉଥାଉ ସିଏ ମତେ ସେତେ ପିଟୁଥାଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ତା ନାଁଟା କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କି ଛୁଆ ଦେଖରେ ପଇସା ମତେ ନଦେବେ ବୋଲି ମତେ ଗୁଣ୍ଡା ନଗେଇ ମାରତେ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ମତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି ପଇସା ଦବନି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ବାପା ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ମେସିନ୍ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆଇଲାଣି ମତେ ପଇସା ଦବ ବୋଲି। ହାୟ ରେ ହାୟ କି ଛୁଆ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବିନି ମୋର ଜୁଆରେ ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇବିନି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ୟୁସନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେମି ଆଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପୁରା ବିକିଦେମି ଆଉ ପଢେଇବିନି ମୋର ମରିବ କିଏରେ ମୋର ଘରେ ଦିଟା ଛୁଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାରିବିନି। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ଆଉ एमती आम मजादार वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और कमेंट करूँ आ पाखर थिया बेल आइकन को धीरे करा आस्ते करा चिपी दियंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।